So naglalakad kami ngayon guys. Papunta pa kami ng Al Jazeera guys. So medyo malayo pa yung lalakarin namin guys. So France. Hi France. hello, assalamualaikum. Okay. Dito rin ang kasama ko guys. Nagbo-video din siya guys. So hopefully guys maging okay yung first vlog ko guys na ina-upload ko sa YouTube guys. So samahan niyo ako guys na bibili kami ng pagkain guys para isang buwan na budget namin guys. So hopefully guys supportahan niyo ako guys. So dito po kami, naglalakad kami guys. So medyo hindi naman kalayuan yung market dito guys. So lalakad lang guys, at the same time exercise lang guys. So paki-support na lang yung YouTube ko guys. So hopefully spread love tayo guys, just love, no hate tayo guys. So kita-kits tayo guys. So punta na ko ng Al Jazeera guys. So see you guys. Papakita ko sa guys. Continue with us guys. So stay tuned lang kayo guys. So thank you so much. Magbabalik po guys si Kobe France guys. So andito na kami guys sa Al Jazeera guys. So Al Jazeera Hypermarket guys. So yan po guys, Al Jazeera Hypermarket guys. So kasama ko pa rin guys yung close friend ko kaya nga Bangladesh guys, si Masud guys. So samahan nyo po kami guys. So malapit na po kami guys bibili ng grocery guys. So hopefully guys mag-enjoy po kayo sa unang vlog ko guys. So paki-support naman guys, just love, no hate lang guys. So hopefully guys mag-enjoy po kayo guys. So papasok na po kami guys sa Al Jazeera guys na supermarket guys. So andito po to guys sa Sulaymaniyah guys, sa Riyadh po tayo guys. So dito na po guys. So, hopefully guys, so andito po yung mga kasama natin ngayon, mga ibang lahi guys. So namimili sila dito guys. So dito po sila guys. So welcome guys sa aking vlog guys. So hopefully mag-enjoy po tayo guys. So dito na po kami guys. Yung kasama ko guys, dito po siya guys. So bibili po siya guys. So guys, ayan tayo guys. So ito po guys, so mamimili na kami guys. So kumahan niyo po ako guys sa pamimili guys. So ito kami guys sa Al Jazeera Supermarket guys. So enjoy lang tayo guys. So maraming mga murahin ditong bilihin guys. So pwede kayong bumili dito guys. So pwede kayong gumala dito guys sa Al Jazeera guys. So Sulaymaniyah guys. So Riyadh guys, Sulaymaniyah. So may mga mura lang ditong mga guys. Refrigerator guys, washing machine guys. So guys, mamaya ko pa guys kung ano pong bibiling ko guys. Pero may lista po ako guys. So anong bibiling ko ngayon guys. So kita-kits sa'yo ulit mamaya guys. So ika-cut ko muna yung video ko ngayon guys para makapag-focus muna ako sa bibiling ko guys. At ipapakita ko guys kung anong bibiling ko mamaya guys. So see you in my next vlog guys. Okay. Thank you so much guys. So ito po yung babayaran ko guys. So, okay. Magbabayad na po ako guys. Magbabayad ako. So nag-delete po muna guys. So okay guys. So hindi natin alam guys. So dito lang kung magkano babayaran natin guys. So hopefully guys na okay lang ito guys. So update ko na lang kayo guys sa magkano bang babayaran natin guys. So takit sa'yo guys. Salamat po guys.